कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस मामले में शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है जब उन्होंने बीजी रामकृष्णा को अवार्ड देने का फैसला किया, जो कुंदापुर पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और ये कॉलेज 2021-22 में हिजाब तनाज़े का मरकज बना हुआ था और अब 2024 में उसके प्रिंसिपल रामकृष्णा को बेहतरीन प्रिंसिपल का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामकृष्णा ने हिजाब पहनने वाली तालिबात को कई महीनों तक क्लासरूम के बाहर खड़ा रहने का हुक्म दिया था, जिसकी सख्त तनकीद की गई थी। कम से कम 28 तालिबात को हिजाब पहनने पर क्लासरूम में दाखिल होने से रोक दिया गया था, जिससे रियासत भर में कशीदगी बढ़ गई थी। टीचर्स डे के मौके पर महकमे ने इब्तिदा में रामकृष्णा और ए रामेगौड़ा, जो हुनसूर पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, को रियासती सतह के बेहतरीन प्रिंसिपल अवार्ड के लिए नामजद किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल और गुस्से के बाद ये अवार्ड रोक दिया गया है। नाक़दीन का कहना है कि रामकृष्णा ने मुस्लिम तालिबात को कई महीनों तक क्लासरूम से बाहर रखा, वो इस अवार्ड के मुस्तहिक़ नहीं हैं। 2022 में हिजाब तनाज़ा पूरी शिद्दत से कर्नाटक भर में बदअमनी का मौजू बना हुआ था और पूरी रियासत में जगह जगह एहतजाज शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से तलबा को तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोका जा रहा था। ये सूरत हाल जल्द ही कौमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। मीडिया और अवामी हलकों में ये सवाल उठाया गया है कि क्या किसी ऐसे शख्स को जिसका एक मनफी मामले में अहम किरदार रहा हो, रियासती सतह के मुअज़्ज़ज़ अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। ಕುಂದಾಪುರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಹರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಗೌರವ. ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಶಾಲೆ ನಡೀಬೇಕು, ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೂಡಿದರು. ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾದ ನಂತರ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. There is a committee, district committee, which selects a particular name or clears when somebody applies for wanting of for getting qualified. So the committee will send it to head office, and head office there is another committee. But this particular issue, I think they have overlooked it. So once we came to know yesterday that this issue was there, so we have withheld for some time. So we'll just clarify that and then go ahead and then because it is in the public domain. So I think I'll have to just look into the matter. No decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that.